ዝተኸበረ ሰላምታና ኣበቢ ዘለኹሞ ተመኒና ክቡራት ተኸታተልቲ ዕለታዊ መደብና ዜናታት ዝዕለትና ባኹም ክነብል ፈለማ ኣርእስተ ዜና ክነስማዓኩም። ደቅና ምርሕና ክንወፊርና ናብ መረበትና ክንመለሲና ተወለድቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብዛዕባ ክልከላ መኻይን ጽዕነት ናብ ትግራይ ኣብ ሓበራዊ መረዳዳእ ከም ዝተበጽሐ ተሓቢሩ ኣሎ። ካብ 5 ዞባታት ጥራሕ ኣስታት 22,000 መናእሰይ ትግራይ ተሰዲዶም። ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ነቲ ብምስጥር ዝነበረ ምምላስ ሰራዊት ትግራይ ካብ ደብረ ብርሃን ኣቃሊዕዎ። ፕሬዚዳንት ላዕላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ኣዛዚ ሰራዊት መንግስቲ ሌትናንት ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ንከማል ኢድሪስ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ክኸውን መዚዝዎም። ኣብ መወዳእታ ኣብ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ልዑል ቁጠባ ጽልዋ ዝሕድር እገዳ ቪዛ ሳዑዲ ዓረብያ። ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም። ደቅና ምርሕና ክንወፍሪና ናብ መረበትና ክንምለሲና ይብሉ ተወለድቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ በብመዕቆብ ማእከላት ዝተወከሉ 60 ተወከልቲ ተመዛበልቲ ዝቐጸለ ናብ ተግባር ዘሰጋግር ወፍሪ ጀሚሮም። እቶም ተወከልቲ መቐጸልታ ናይ ዝሓለፈ ምለሱና ፍለጡና ኣብ ዝቐጽሉ መዓልታት ምስ መላእ ተመዛበልቲ ብምርድዳእ ናብ መረበቶም ንምምላስ ዝኽእል ናይ ድጋፍ ሰልፍን ብዓይነቱ ዝተፈለየ ተግባራዊ ስራሕቲ ንምግባር ወሲኖም ኣለዉ። ኣብ መራሕቲ ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ተስፋ ዝቆረጹ ተመዛበልቲ ኣብ ሱዳን ምስ ዘሎ ስደተኛን ሓይልናን ምስ ኣብ ማእከል ዘሎ ሓይሊ ብምውዳድ ኣብ ኬንዳ ዘየኽርም ምንቅስቃስ ከም ዝግበር ተሓቢሩ ኣሎ። ነቲ ኮሚቴ መላእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ ተመዛበልቲ ክስለፍ ፃውዒት ዝገበረ ኮይኑ ንሚድያታትን ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያን ነዚ ብፍሉይ ክዝገብእ ዝተፈለየ ምንቅስቃስ ክግበርን ድምፂ ግፉዕ ስደተኛ ክኾኑን ፀዊዖሎም። ብዛዕባ ክልከላ መኻይን ጽዕነት ናብ ትግራይ ኣብ ሓበራዊ መረዳዳእ ተበፂሑ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ኮሚሽነር ጀነራል ደምላሽ ገብረ ሚካኤል ብዛዕባ ናብ ትግራይ ዝጓዓዛ መኻይን ዝተገብረ ክልከላ ኣመልኪቶም ተዘራሪቦም። ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ከም ዝሓበሮ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ትማሊ 23 ጉንበት 2017 ኣቆጻጽራ ግእዝ ምስ ኮሚሽነር ጀነራል ደምላሽ ገብረ ሚካኤል ብዛዕባ ናብ ትግራይ ዝጓዓዛ ናይ ጽዕነት መኻይን ዝተገብረ ክልከላ ኣመልኪቶም ተመያይጦም። እተን ሸቐጥ ዝሓዛ ናይ ጽዕነት መኻይን ዝተኸልከላሉ ምኽንያት ካብ ትግራይ ዶብ ሰጊሩ ብኮንትሮባንድ ሸቐጥ ይኸዳሎ ብዝብል ምኽንያት ዝተኣሳሰረ እንትኾን ናይዚ ሓቅነት ብናይ ሓባር ኮሚቴ ክረጋገጽ ምእረምን መቆጻጸርን ስርዓት ክህሉ ክግበር ብመሰረት ዝርከብ ውፅኢት ስጉምቲ ክውሰድ እዚ ከዓ ናይ ክልቲኡ ወገን ናይ ሓባር ስራሕ ክኸውን በዚ መሰረት እቲ ክልከላ ተላዒሉ ደው ዝበላ መኻይን ክልቀቓ ቀፂሉ እውን በዚ ምኽንያት ዝግበር ክልከላ ከይህሉ ኣብ ሓበራዊ ምርዳእ በፂሖም ክብል ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ሓቢሩ ኣሎ። ካብ 5 ዞባታት ጥራሕ ኣስታት 22,000 መናእሰይ ትግራይ ተሰዲዶም። ብዜካ ዞባ ምዕራብን ምብራቕን ኣብተን ዝተረፈ 5 ዞባታት ብዝተገብረ ዳህሳስን ዝተረኸበ ጸብጻብን ኣብዚ 10 ኣዋርሕ ውሽጢ ጥራሕ ኣስታት 22,000 መናእሰይ ትግራይ ፈቆዶ ሃገራት ከም ዝተሰደዱ ተሓቢሩ። ቀንዲ ምኽንያት እቲ ስደት ስእነት ስራሕን ፖለቲካዊ ቅልውላውን ከም ዝኾነ ኣብ ዝተሰለጠ መድረኽ ዝተሓበረ ኮይኑ ትግራይ ብዘይ መንእሰይ ትተርፍ ምህላዋ እዩ ተመልኪቱ። ሕዚ እውን መናእሰይ ኣደዳ ዓሳን ራድ ኣራዊትን ይኾኑ ስለ ዘሎ ኩሉ መንእሰይ ፍሉይ ትኩረት ክገብረሉ ይግባእ ተባሂሉሎም። ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ነቲ ብምስጥር ዝነበረ ምምላስ ሰራዊት ትግራይ ካብ ደብረ ብርሃን ኣቃሊዑ ኣሎ። ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ነቲ ብምስጥር ዝነበረ ምምላስ ሰራዊት ትግራይ ካብ ደብረ ብርሃን ከምኡውን እቲ ናይ መወዳእታ ኩናት ኣቃሊዑ። ኣብይ ኣሕመድ ምስ ዶክተር አብርሃም በላይ ጠፋእና ሰራዊት ትግራይ ወልድያ በፂሑ ክብል ኣስመራ መፅዩ ኣብ ኣስመራ ለሚኑ በኺዩ ሰራዊት ኤርትራ እንድሕር ኣድሒንዎ ክገብሮ ዝኽእል መብፅዋዕ እንተሎ ድሕሪ እዚ ኩሉ ልማኖ ሰራዊት ኤርትራ እትዮም ንሰራዊት ትግራይ ድማ ትግራይ ንምክልኻል ካብ ደብረ ብርሃን ከም ዝመለሱ ከምኡውን ኣብ መወዳእታ ዝነበረ ኩናት ክሳብ ሓውዝያን ጋዜጠኛ ስታሊን ነቲ ብምስጥር ሒዝዎ ዝነበረ ኣብ ኣስመራ ዝረጋገፁ ሓቂ ብምባል ገሊፅዎ ኣሎ። ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ነዚ ዝገለጸ ንህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ናብ ሕሉፍ ኩናት ንምምላስ ዘይኮነ ነገር ግን ዶክተር አብርሃም በላይ ንሱ ንቀደም ንህልቂት ህዝቢ ትግራይ ኣስመራ ክኸድ ቅዱስ ሕዚ ድማ ንሰላም ህዝቢ ትግራይ ናብ ኣስመራ ምኻድ ሓጢያት ዝቁፀረሉ ግጉይ መዕረይ ንምኹናን እዩ ዘኪርዎ ዘሎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሚድያ ወፂኦም ክዘርእዎ ዝፍቱን ናይ ጽልኢ ፕሮፓጋንዳ ወይ ከዓ መርዚ ብዙሕ ትርጉም ዝወሃቦ ከም ዘይኮነ ጋዜጠኛ ስታሊን ኣስሚሩሉ ዘሎ። ኣብይ ኣሕመድ ባዕሉ ደፊሩ ክዛረቡ ዘይደሊ ብሽም ዶክተር አብርሃም በላይን ከምኡ ዝኣመሰሉ ንከብዶም ዝሓድሩ ባንዳታት ገይሩ መልእኽቱ ዘመሓላልፍ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ነቂሕሉ ምስ ሓዊ ህዝቢ ኤርትራ ድሮ ናይ ሰላም ጽምዶን ኣጠናኺሩ ይቕጽል ከም ዘሎ ተገሊጹ።
بريزيدنت لالو بيت مخري السودان عزاز سراويت منغستين ليتنانت جنرال عبد الفتاح البرهان كمال إدريس قداماي منستر تاغر كون مزيزو ب 19 جنبت 2025 نزم زنت ذهب بريزيدنت لالو بايتو السودان عزاز سراويت منغستن ليتنانت جنرال عبد الفتاح البرهان ابز ساعات كمال إدريس دحر كوينات حد فالماي قداماي منستر تاغر كوينو كاب وصات يركب كمال إدريس اب 1954 تولد بركت بلا أهجراويان تكالات كم دايركتور جنرال وورلد انتلكتشوال بروبرتي اورجانيزيشن كم ون لعلو حلفي انترناشنال يونيون فور ذا بروتكشن كوين السرحيو ابوليتيكا وقداية السودان زاقيد قلتنيا مرقز صنحو كوينو ابز ساعات جن مساقاقر لعلو بايتو السودان حبيرو كسرح ابسم معبز يحون نابتها قرأت يركب أب موداتا أب كم إثيوبيا زعم مثلا لعل قطبات الواز حدر أجدا فيزا سعود عرب ني إثيوبيا حويسو قبل على 14 هجرات أجدا فيزا مبيرا سعود عرب ني إثيوبيا حويسو نزيجات 14 هجرات فيزا نخيوها بجزيو أجدا فليت الله إثيوبيا حويسو شوعة هجرات أفريقيا كابزن هجرات مهانن كابيتال سبتي بلو أتأجدا فيزا نحدثنا جزيو نيسرح فيزا مملكتات أم صرايز ركوني ملكت أتأجدا نتم أو ساعتنيات سرحتنيات تمركزو تكالات سعود عرب كم يصلو يزرب اتن بتأجدات حسين زبال هجرات أفريقيا إثيوبيا جبسي نيجيريا الجيريا السودان تونيزيان مروكون يركبن كابز بتوسخي إندونيسيان عراق يوردانوس يمن هندي باكستان بنغلاديشن إكاتتا زن هجرات كاب سعود عرب بزح سدة سرحتنيات حوالا سلز ركبة اتأجدا لعلق قطبة وصلوا كم زحدر تحبير اللهم مباركس كبرات خطاتل تمدبنا زيناتات زعلتها بزكم بيتنا سسنا ينعخم سلام نعخ تقرأي